जगन्नाथ मु सुमन पट्टनायक वेलकम करछि आपण मानको मो यूट्यूब चैनल रियल सुमन पट्टनायक को। तो आज ब्लॉग तो किछि अलगा अछि आपण मानक पई गोटे बहुत भलो सरप्राइज अछि। सरप्राइज तो नुह मु ऑलरेडी आपण मानको कहि सारछि कि मु सेकेंड रज दिन कुआडे जाई थांती मोर प्रीवियस ब्लॉग रे मु ऑलरेडी आपण मानको कहि सारछि। तो मु एबे रेडी हे सारछि। आज शूटिंग थिला सेकेंड रज आज शूटिंग थिला शूटिंग एबे अधा सरीछि। मु एबे जीबी प्रोग्राम को प्रोग्राम रो आसला परे मते पुणी शूट करिया को पड़िबो लेट नाइट जाए आउ काली बदे ऑफ रहइबो। तो आज जो मु जीबी आलुतुमा कामाख्या नगर ता पई मु रेडी हे सारछि। मु जेमते आपण मानकु कहितली मोर जो रज पई मु कोन कोन शॉपिंग करथली से जो ब्लॉग ता मु बनेथली सेतिर मु आपण मानकु कहितली मु एई ड्रेस ता पिंथि कि जीबी प्रोग्राम को। एटा मोर रज ड्रेस। तो एटा होछि फुल गेटअप आउ टिके बा मोर गोटे बहुत सुंदर हेयर स्टाइल टी बनै दैछंती ए व्यक्ति जनक थैंक यू। आज आम सेम सेम कलर पिंचे येलो येलो। तो एमती तो रज पूरा शूटिंग रे सरी गला। तो आज जो प्रोग्राम को जाऊँगी मु सेटा गोटे रजर प्रोग्राम रज महोत्सव आई होप सेठी आमे मु जाऊँगी मो सांगे आउ जणे भी जाउछंती। तो जी जाउछंती मो सांगे सी ऑलरेडी बाहरी की पळे आसलेनी। तो मु एबे कहिबा अपेक्षा डायरेक्ट आपन को तांका सांगे इंट्रोड्यूस करेवाटा आई थिंक बेटर हबो। तो आपन माने मो सांगे एमती थांतु। आमे जिली रज आज सेकेंड रजर अधा दिन शूटिंग रे सरी गलानी। तो रज किछि आमे भलरे माने पालन करिने खाली रज पान खाइछि। आउ काली असीमा आउ मिलियपा आनथिले पोड़ पिठा। तो मु सेठु भी खाइतली किंतु ये जो अपा आउ से जो अपा किछि भी आना हते हम पई रजरे छाड़ आउ कहि कि मुहरे तांकर मगेबा किछि छाड़तु मु तो पान देली किंतु आपण किछि देलेनी। छाड़तु आज आपण चाहिथिले आनी पारथांते। आज भाबी छुआ गुडा रजरे कुआरी गुडा काम करचंती तो आनथांते कि नहीं ह कि नहीं विष्णु भाई आपण एटलीस्ट पचारि पारथांते कि के अछंती पिठा नै कि जीबी कहा कहा पई नै छाड़तु से कथा कहि किछि लाभ नहीं बस। तो आमे जिमा जेहेतु रजरे एथर किछि भलरे आमे सेलिब्रेट करि पारने। तो आज जिबा आलुतुमा कामाख्या नगर आ सेठी आमे रज को बहुत धूमधाम रे पालन करिबा। सो लेट्स गो। तो दीदी को संगे आज मोर फर्स्ट मीट हेतिला। आगुरु जहाँ भी आम इंस्टाग्राम रे कथा हेजु कि फोन रे टिके टिके किछि कथा हेजु किंतु ए जो देखाटा हला मते लागु सब दिन पई मने रहइबो। काइना आज गोटे एमिति दिन सरे हम संगे घटिछि जोटा कि आमे कहिया को चाहू थिले भी कहि पारु सेटा होचे एटा कि आमे आज जाउथलु आलुतुमा कामाख्या नगर गोटे प्रोग्राम थिला रज महोत्सव। बट एबे तांको तरफ कॉल आसला कि सेठी बहुत जोरे वर्षा होची। ऑलरेडी आमे बाहरी के अधा रास्ता हे सारथिलु बट से पे हमको रिटर्न हवा को पड़ुची। एंड इवन एठी भी बहुत ही वर्षा जो मैंने भी अपेक्षा करके थे से मानकु आम तरफ रु कि कमिटी तरफ रु या सॉरी हमर भी बहुत इच्छा थिला जिबा पई किंतु मे बी आउ केबे देखा हबो समस्तन का साथ। हां जेहेतु आज रजरा थिला मैं शूटिंग रे बहुत बिजी थिलु तो मु भाबिथिली कि जाहो रजरे जमस्ती हबो नाच गीत टिके हबो किंतु हेई पारलानी। बट इट्स ओके देखा हिरो दीदी को संगे पर्सनली फर्स्ट टाइम आ मने भी रखिबे फेरी के आसलु। एबे पुनी मु जाउची जहां गेटअप वेटअप नेकी जाउथिली पुनी जीबी शूटिंग करिवि आती जाए घर को तापर जीबी। समस्त को हैप्पी रज। हाँ हैप्पी रज एंजॉय करंतु। आ आलुतुमार समस्त लोक मान को एठु नमस्कार एंड सॉरी कि आमे आज वेदर कथा कहा हाथ रे किछि भी नाही वो आमे आउथरे केबे देखावा शॉर्ट आ बहुत मजा मस्ती करी राइट दादा। हेलो एवरीवन। तो जेमती आपण माने एबे जाय वीडियो को देखि आसिलेनी कि मु बाहर थिली जाय थांती मु रज प्रोग्राम पय मु आउ श्रद्धा दीदी आमे जाय थांतो। सो एने सेट्रु पळै थिलु किंतु ता परे होची। तो आमे से माने हमको कहले कि आउ हेची बहुत कादो हेची तो एटी लोक माने भी जेतु आसी परिबेनी वर्षा पय बहुत कम ऑडियंस हिथिले। तो से माने कहले कि आज रो प्रोग्राम कैंसिल होची सेति आमे आ जाय पारुनी प्रोग्राम को आमे आधा बाट हे जाइथिलु कि तापर आमे फेरी के पळे आसिलु। मु जाय थांती शूटिंग रु जाय थांती प्रोग्राम सारी के आसी के मते पुनी शूट करे को पड़थांता एठी लेट नाइट हे जाता जेहेतु हमरो लास्ट रज छुट्टी थिला। सो गोटे आडू मन भी दुख हैला कि जाई पारलुनी आमे गोटे बहुत माने मु बेसी एक्साइटेड एथि पई थिली कि
ଯେହେତୁ ମାନେ ରଜ ଆମେ ପାଳି ପାରିଲୁନି ଗୋଟେ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ହଁ ଗୋଟେ ରଜଟା କିଛି ତ ଗୋଟେ କଲି ରଜରେ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଯାଇପାରିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ବଟ୍ ୱେଦର କାହା ହାତରେ ନାହିଁ ତ ଆଳତୁମାର ଯେତେ ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଶ୍ଵେତା ଦିଦି ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମେ ଜଣ ନୁହଁ ଅଲଗା ବହୁତ ଜଣ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ଏଇ ଯାହା ବି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ବଟ୍ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ରଜରେ ନହେଲେ ପର୍ବ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଦେଖା ହବା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି ଏଇଆ କି ମୁଁ ଯାହା ଆସିକି ଯାଇ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ଆସି ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ କାଲି ଆମର ଛୁଟି ଅଛି କାଲି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ରଜ କାଲିର ପ୍ଲାନିଂ ତ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡି ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସୋ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି ସୁଟିଂ ଘରକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କାଜଲ ଅପା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କାଜଲ ଅପା ତ ଆମେ ଥର କଥା ସିଏ ଗଲେ ମୁଁ ତାକ୍ସି ଯିବି ମୁଁ ଯଦି ବାହାରିଛି ସିଏ ବସେଇ କାହିଁକି ନା କାଜଲ ଅପା ବାପି ସାର୍ ପଳେଇଲେଣି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଚାରିଜଣ ତ କାହିଁକି ନା କାଜଲ ଅପା ମୋର ଆଉ ବାପି ସାର୍ଙ୍କ ତ୍ରିଶାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଅପାଙ୍କର ସରିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାପି ସାର୍ଙ୍କ ସରିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଟିକେ ପରେ ମୋର ସରିଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତ୍ରିଶା ତ୍ରିଶାର ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏନ୍ଏଚ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ ଆରାମସେ ଏପଟେ ଟୁକିନା ପଳେଇବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଚାରା ଏଇଠି ଛୁଆ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ଡେଷ୍ଟାରେ ଆଉ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ପଟିଆନାରେ ନା ସେ କସ୍ମୋପୋଲିସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅପା ଅଛନ୍ତି ବାପି ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋର ସରିଗଲାଣି ଏବେ ତ୍ରିଶାର ଚାଲିଛି ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମ ପ୍ରାୟ ତିନିଜଣ ସରିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଶାର ସରିଗଲା ଆମେ ଏଇନେ ବାହାରେ ଯିବୁ ତ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ କାଲି ଛୁଟି ମୁଁ ବି ଟିକେ ସୁମନ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହେଲି କାରଣ ସେ ଛୁଆଟି ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡି ହେଇକି ବାହାରିଥିଲି ସୁନ୍ଦର କି ବେଶ ହେଇଥିଲା ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସିଏ ଅଲୱେଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାନେ କହିବା କଥା ଯାଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲୁନି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ କରିବା ପଡ଼ିନଥିଲୁ ଯାହା ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କି ଫୋନରେ ଯାହା କଥା ହେଇଥିଲୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଫର୍ଷ୍ଟ ମିଟ୍ ହେଲା ସୁମନ ଆମର ଭାରି ସୁଇଟ୍ ପିଲାଟା ଆମର ଭଲ ପିଲାଟା ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଆମକୁ ପାଠ କରିଛି ଅପା ହାତ କାଟିଲା ତ୍ରିଶା ଆସିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ କଥା କହିଦେବି ଚଣ୍ଡୀ ଫଟୋ ଉଠା ମୋ କାଇଁ ସୁଖୀ ଆଉ ଫଟୋ ଅଛି ତମେ ଏନ୍ଜୟ କର ଚାଲ ଯିବା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କାଶୀ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍